Because I want to 2000 post 2018, 2019, I'm going to 18. I got a couple. Okau kembali ya, angkor ada sekarang orang sesuatu dari itu sekali. Anak apa kau lebih tu? Hidung kita tadi orang orang aman kita masih jalan. Anak ada orang ni, kalau iman agak biar kita dari orang kau, kakak itu kau baca mana sih? Ada nanti orang lagi, orang melo kita mau orang nanti, jujur. Orang apa saja yang semua terjadi. Amma bagaimana kalau mereka? Orang hidup tidak ada. Asal jangan. Asal apa? Orang asal dia itu saja yang dari itu. Dan apa? Asal jangan. Orang biar. Orang itu orang dia semua. Dia semua kan, dia jadi semua kan imam macam. Kalau nanti dia kerja, kalau saja, magala Malaysia ke sultan, sana lagi. Mita aman dari yang mau orang ini, aja kita atau orang dulu yang dulu. Aku tadi itu dulu mana? Maka dia semangat, maka sufi kalian apa saja itu kamu menguji kamu. Asal bukan orang kafir menjadi dijilid kamu orang mengikuti nanti. Apa jangan? Fatiyo mengikuti kita karena kami, ogan imamnya tersimula. Zikre biaya bukti negara disoma ide orang berbangsa mereka aman tidur dari itu. Tak ada sesuatu lagi. Namun ramai lagi. Hayo jalan manifesto bisa manifesto. Mereka pun tetap ada dari itu zaman dia kita berlalu dulu. Sama yang saya tahu, pokoknya itu dia butuh akademi. Dia sebab ini apa, umat ini apa, Allah ini apa. Karena dia kamu, sabar-sabar kita tadi. Kajian psikologi kita, umat ini apa psikologi kita ini. Every time kita ada lebih dari, wah pokoknya ada. Itu ada dengan, kami nanti sabar. Akan ikut. Pasti ikut. Peri ada dari semua. Naga pun lulli amma orangati amarati bakata puramu akan ada tu ada ni tu. Lah, kalau mau pakai lulli bila berkerata katun, kerana lulli kerana dibuat saya buat kapside, harar, boleh kayu, madatu ada orang yang macam itu, namun kalau madai itu kan orang yang ada dia madai itu dia tinggal itu. The first step madakan Iga sa tabisu, samboda madasan kayisu. Ini yang menjadi berdekat. Samboda, jara ini mustahil recovery, dia gesi recover kamu. Sini lah pada masa ini lah. Dia ini jauh rakule kami itu. Karena begini jam wahang tu. Ibadah kita. Jauh itu di samudra ada satu lagi. Jaga beragami apa nama dia? Bagaimana seorang pemimpin yang menjadi lalu? Masa berapa lagi yang lalu? Sorry. Kita ada di dalam bala sama. Amerika paspor malas sunna. Ulat tamat state में सोचे थे कम से खजरा वाला वल्लाह इतना इधर तेरे लिए असुरा so हम सब ये भी करा ये क्या अगर अगर मुझे मेरे को बिजी होता बदले मुझे वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके बाद लोग सामने आज बस जिला लग गए
ቪዛ ወስጄ ነው ላስት ዴት ለመምጣት ያለው። ስለዚህ መጽሐፍ ተቀበል አላውቅም። የተላከው መንገድ ላይ ቆማለ። ይሄ ራሱ የሆነው ሲያት የነበረ ነው ኮሚቴ ነው የተባለው ያመጣ። ስለዚህ በአንድ ሳምንት ይደርሳል። ኮኦርዲኔተሮች አዲስ ሱቅ መሰንታሉ ያገኛሉ። ለዚህ በዚህ ነው ከሶሻል ሚዲያዎች የሚሰራ ካለ ለሶስት ዓመት ከሶሻል ሚዲያዎች መሰራ ነበር። ስፖርት ብቻ ስራ አልነበረም። ብዙ ማደራጀት፣ ብዙ የመገንባት ስራ ስራ ነበር። ተበክሎ ስቤት ብዙ የሰራ ስራዎች አሉ። አንድ የሰራለ አንድ ከተራቸው የፖለቲካ አመራሮች የፖለቲካ ቡድን አሉ መስላቸው በስርዓቱ ከስርዓቱ ያሉ አትሊስት ጦርነት መቆም አለበት፣ ሀገር አደጋ ላይ ነው ብለው የሚያምኑ ከሁሉም ብሔር ካሉ ጋር በአካል በቀጥታ እየተወያዩ ጊዜው ሲመጣ ፈልገው ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ችግር በደዋል ይፈታል። የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ ይፈታል ብቻ ይፈታል። የኢትዮጵያ ችግር በፋኖ በኦሮሞ በህዋት ይፈታል። ካቢ ያቁ ማማረከት አሻግራቸው ያለቀ ሁሉ በጣም ነበር። ታውታው ወጣው አሻግራቸው ለምን ማንንም ግለሰብ ሀገርን ብቻ ያወጣ ማንንም ግለሰብ ሀገርን ብቻውን ወደ ሰላም ለመመለሳችን ወደ ሞራል ማሻገር አንድ ግለሰብ ክብር ከተሰጠው ቀበሌውን በሙሉ ማቃጠል ይችላል። አንድ ግለሰብ የፖለቲካ ስልጣን ላይ ያለ ሀገር ማፍረስ ይችላል፣ ህዝብ ማባላት ይችላል። ይሄን ታዲያ ያያል ብቻውን ጦርነት ማቆም አይችልም፣ ሰላም ማስፈን አይችልም፣ ሀገር መገንባት አይችልም። አንድ ግለሰብ አንድ ፓርቲ ብቻውን አይችልም። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ተገባችበት ሙትት የፖለቲካ የጸጥታ የኢኮኖሚ የዲፕሎማሲያዊ ቀውስና ውድቀት አንፃር የሁሉም ትብብር ይጠይቃል። ብቻዬን ይሄን አደርግላችኋለሁ የሚል ሰው ካለ ያ ሰው ነው ሌላ አንድ ነው እሁን መጥራትና ማስወገድ ያስፈልጋል። ግዴታ ትብብር የግድ ለዛ ትብብር ደግሞ የተወያየ ችግሩ አየህ ፖለቲካው ትንሽ ሰከንድ እያለ ነው ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ስነት አለ ኢታታ ሀምፕሊ ኢምፓክት ኦፍ ፒፕል አሁን ሳይሆን 2018 ድረስ ኦልሞስት ኮሌክቲቭ ሳይኮሲስ የገባ ነው የሚመስለው። እብደት ነበር እንደዚህ ኦረኛ ነበር ነው በለው ፍለጠው ጣለው ጉዳው ነበር ጣለው ወጣ ነው ቀጠቀጠው በየቤታችን ወዳለ የዘንድሮ የመክሰስ ጦርነቶች ከዚህ በፊት ያሉ ጦርነቶች ለየት ያሉ ነው። የድሮ ጦርነት ኤርትራም በረሃው፣ ሶማሌ ክልል ከኦጋዴን በረሃው፣ ኦሮሚያ ላይ ባሌ የባሌ ቆላማ አካባቢ ያረቄ ቆላማ አካባቢ በወለጋ በኩል ቤቢ አካባቢ የዛሬው ቆላው ነው። የአብዛኛው ፕሮባብሊ አንዱ ከመቶ የሚሆነውን ቀጥተኛ ተጎጂ ያለበት ጦርነት ነው። ሲቪሊያን ነበር ሲሆኑ ነበር ባባኛው አማጭ ይደግመው መንግስት ይደግመው አሁን ጦርነት እየተካሄደ ያለው ጦርነት ዛሬ እየተካሄደ ያለው ወለጋ ፈርታይል የሆነው ሴትን አታክል ነው ማቋል ላይ ሸዋ ላይ አርሲ ላይ ጎጃም ላይ ጎንደር ላይ ወሎ ላይ ይሄ ያለፈው ኢኮኖሚ ላይ ከሆነ ዘሎታል ህዝቡን አለይቶታል ሞትን በየቤት አስገብቷል። የሳይኮሎጂካል እና ፖለቲካል ስነት ህዝቡ እየመጣ ነው። ፖለቲካ ኤሊት እየመጣ ነው። ድሮ በጣም ጦረኛ አክራሪ የነበሩ ሰዎች አሁን ሲታወቃቸው ካቢ በስተቀር አንድም ሰው አላየሁም። ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀጥላል አሁን የለም። እሱ ብቻ ይቀጥላል። እሱ እንግዲህ መልሶ ነበር በቪክቶሪያ በኋላ ተመልሶ ሀገር ይቀጥላል። በጦርነት ጀነራሎች እኮ ናቸው። የጀነራል ስራ እኮ መዋጋት ማለት ነው። ጀነራሎች እኮ ናቸው በቃ ነው ይደረግ ጦርነት ኢትዮጵያ አውዳኒ አክሳሪ አያዋጣም። ነገሮችን የባሰ አወሳሰበ ነው ሐሳብ ገኝ ያሰበው ይሆናል። We learned the hard way, the most painful way, because we destroyed our people, we destroyed our country. Now we are learning
በራሳችን ራሳችን እያጠፋን ነው ሰው ነው Therefore, we are talking. Number one agenda, peace of the country. Restoration of peace. Or not, हमारा क्या होता है? और क्या होता है? तो इंडिकोम, बदलना इंडिगना आदि को डायग्राम, मतलब कल्ला करते हो, एल्कियो, reconciliation. कल्ला ये करना तो ना करना ये क्या है? तो इकोनॉमी recovery मतलब बात समझना. Dan petani Canada can be down the road with a couple of things. So, what is that we are talking? We are talking to most of them. Yani, I talk to everyone and everyone talks to me. By Mamu, so we have to put these people. Banega, little to the body. Yes, मंदिर सबसे कौन है रहने में? बेचारे इथोपिया तो बरसात अभी है उनकी तरह के लोग कर रहे हैं। और न मतलब का लिखा लगा लोग ना उसमें। आंटी जरा लोग को न बरसात आने पर भी ये लोग। आंटी मिसे दुनिया में कोई बदला ये मोहम्मद तो नहीं करनी। So, बात उम्र के take place ये पारियों चालू है। Gimana menjawabnya? Bagus. Menjawabnya. Saudara kowe kas, saudara bala mereka pun pasti dengar. So, oleh karena itu saudara sekali polisi, orang polisi nama apa? Yang politik parti ini mungkin dua kamu ያላ ችግር በጣም ልዩነት ነው ከዋና ከተማ ውስጥ የተመሳሳይ አይደሉ በዛው ፕላን ባይዘው መንግስት ነው ይችላል በተናራ መሰለኝ ጎንደር ላይ ከባህር ዳር አዲስ አበባ ወጥቶ ከዚህ የሚመለሱ ታዲያ የዶማዛዳ almost orang balik-balik menurut lalu proses kamu ada orang yang lalu kalah di dalam Andre, answer. Aku orang komen itu, orang yang marah, Abi, ada ni, jawab ni yang sama bos, barang satu kata ni bukan jadi. Dulu balik lagi nak pergi ke kota ini langsung, Golden lagi mana? Aku kata kita sama sini ada orang yang dah sini ada, kita siapa? Ada yang kau baju. Gaya parti, ये तुम्हारी असम्भव मेरा कंपनी में ना जनन से, हम क्या मालूम नहीं करना, सब लोग दमाग तो सरकार वाला स्तर है, थोड़ा सोचते हैं क्या भला ये जो क्या, खुद लोग मुर्गा मारने का एक बार, हर सौ तक हम हर सौ, हमारा भी तुरंत एक ही समाज वाले वहाँ से कुछ करता है, और मैं उसको बिल्कुल so, यानी होगा बात है कि बुद्धि बुद्धि का बट इसमें बहुत unrealistic expectation होगा ये kedua ये itu unik yang saya belajar Angla nalar itu biasa apa Mereka budaya, kafir orang baik. Ia kan betul-betul dia mereka orang baik dia ini soal banyak. Jadi usia awak tahu dia sen, atau mana air boleh besar zaman. Dia usia mana? Awak ada dia usia boleh. Jadi apa air mereka? Saya itu juga apa tu ni orang tahu sosial siapa. Orang orang itu. Apa pun. Itu kan nama itu outcome. Yang adanya dia berkorban dia paling tahu ada wujud kita sekarang itu kita orang murah masuk. Manusia orang mana macam mana dia manusia saya, mereka asing nanti apa? Tak tahu. Orang tu boleh ada orang dunia yang kita tahu. Kalau saya
በግለሰቦችና በፓርቲዎች ላይ የሆነ ተዳጠረ 5.65 ላይ ወጥቶ ነው ገባል። ከዛ ቢደረው ሙስል ሳድነው ሳንተሳይ ሪከቨር ሳናረግ እንደገና ያለው 2018 ለምን ነው ሁለቱ በተለያዩ ለምን ነው please do not make the mistake ማለት ነው let's not make this a personal or party relationship በሁለቱ ሀገሮች መካከል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ስር ነቀል ውይይት ድርድር የሁለቱ ሀገሮች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተቋም ላይ በህግ የተመራ ሙቹዋል ኢንትረስትን አድቫንስ የሚያደርግ ተባባሪ ግሎባል ኢንቨስትመንት ያን ፖሊሲ ማለት አዲስ ኮሚሽን ለመፍጠር አማ በአንጻሩ በቀይ ተናንዶ ማለት ነው ይልዋል ለምን እንደምናገርዋ አሁን ደግሞ ግማሽ በቀይ ነው አገራን ይወጋይ ነው ኖ ዋይ ሁለቱ ሀገሮች የሚያዋጣው ሲሪየስ የሆነ ኮንሰፕት የሚያደርጉ በተለይ ደግሞ ከኢኮኖሚ ትብብር ጋር ያነጣጠረ ድርድር ተቋማዊ የሆነ አንድ መሪ ወርዶ ሲሄድ የሚለወጥ ሳይሆን ዘመን መለቀቂያ ነው ወርዶ የሚያገባ ሳይሆን ተቋማዊ ግንኙነት ሊኖር ይገባል። ቲማይዱ በአካባቢ ላይ በተለይ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ የአንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ናቸው። ኤርትራና ኢትዮጵያ ስፔሻል ሪሌሽን ያለው ለምሳሌ ይሄን ያለው ስፖርት ስፔሻል ሪሌሽን ነው ነው ሪሌሽን ጠንካራ ማህበራዊ ስራላቸው ጠንካራ ኢኮኖሚ ስራላቸው ትንሽ ስራላቸው በኢትዮጵያና ኢኮኖሚነት እንደ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ሱዳን እንዳየው ካሰበ ስድስት ነው ከዛ በኋላ ሰው ችግሮች በሙሉ ውይይት ያስፈልጋል። let's do first thing first. let's make sure they don't grab us another war. ምክንያቱም አሁን እየተደረገ ያለው መቀሌ የታልቢካም ብሪዲንግ ግራውንድ ኮምፒቲሽን የተሰራበት ነው። እዛ ላይ ያለው ነገር ከፈነዳ ሁላችንም እዛ ላይ መጠቀቅ ያስፈልጋል። የአልጀርስ ስምምነት ሲምራስታ አብይ የአልጀርስ ስምምነት ሲፈርም ትግራይን አላባበረም። ወይ እንደው የምስምምነት የፕሪቶሪያ ስምምነት አለ ሞር ዳን ዳት ከስምምነቱ በፊት ቆመን የሚያስበው እነዛ ላይ ተዋይቶ ጠንካራ ማህበራዊ መሰረት ያለው ሰላም መፍጠር ያስፈልጋል። ዘረን ሳሌን የደረሱ ይላል ጋብሬን የጀቱ ጋብሬ በበሬቱ ጋብሬ ብቻቱ ማሪ አለቱ ቀፎኒ የበሉ ኡመተ ተከባ ኡመተ ተከባ ኡመተ ተከባ ባለቤት እንዴት ተደረሰ ባለቤት ነው እንዴ ወራበለና ሲፈየዳ ዋው ይሮ ቀባ ይሮ ናማ ወራበለና ሰጦብሰን ዋን ቀበሉዳ ጀላ አንዘረይ ከፈራራ መስሩረ ተደረሰ ገለገለ ቀብሱ ይረጫለ ተደሩ ሐዋናዚ ወሩ ሲንግራ ወገኖታ ያወጅ መሪያኔ ፉርማት ተፈለፈከኛ ገድኑ አበጋሩ ሲሊስ ደባታ በርቡጋ አናጫላ ገባተኒ አካር በመና ቢንቀባ ለጋና ቡላ